ପିଲାମାନେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ମିଳିଲା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କେବେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଏଠି କଥା ହେବା। ରେଜଲ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ କେମିତି ପାଇବେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବି କଥା ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପ୍ OCS ବାଇ ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ OCS ବାଇ ରଞ୍ଜନ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। କାଉନସିଲିଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରିବେ ଭଲ ହୋଇନଥିବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବାଠୁ ନେଇକି ପୁରା ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିବା ଯାଏ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଲିଙ୍କ୍ अवेलेबल अच्छी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देख पिलामाने तुमको जो लिंक देइथिली रिजल्ट चेक करिया पई से लिंक रे ही रिजल्ट बाहरिबो। आउ से लिंक रे तुम माने एबे यदि क्लिक करिवो देखिवो तुमको आगरु शो करथुला। आगर तुमको यही टाइप शो करूला स्टेट वाइड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तुम सब्जेक्ट सिलेक्ट करने रोल नंबर आउ कैप्चा एंटर करने मागुला। किंतु वर्तमान आउ सेटा शो करनी। वर्तमान तुमको यही टाइप शो कर दिस विल बी अवेलेबल सोन माने बहुत जल्दी रिजल्ट आसवाक चाहूँगी। आज यहाँ अपडेट तो से अनुसार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तुमको डेट इनफॉर्म करदेव। ठीक अच्छे डेट बोधे आसीज बहुत जल्दी। ठीक अच्छे तो डेट आसला पर ये रिजल्ट शो हो बहुत जल्दी आसीज बोली लिखाई। ठीक अच्छे अवेलेबल सोन बोली लिखाई तो बहुत जल्दी आसीज। व्यस्त हबार आ कि ना कहीं लिखा गला मैंने आराम से पलि आसो लेट हबार ना कि तो गोटे सेणु सैन मिली डिपार्टमेंट अप्रूव करदे। ठीक अच्छे सैन करदे तो से पोर्टाल ये टाइप शो कर तो निश्चित भाव में रिजल्ट पलि आस। व्यस्त हबार आउ कि ना कहीं एत दिन वेट कले दिन 2 दिन एत व्यस्त हबार दरकार नहीं। रही नमस्कार, जय जगन्नाथ। वीडियो भल लगी लाइक करूँ, शेयर करूँ, सांग साथी भाई भौणी समस्त को शेयर कर दियंतु।